Pemandangannya bagus banget nih. Sampai jauh masih rumput. Waduh, pemandangannya bagus banget nih. Di Cibeduk, Bogor, savana yang sangat luas terhampar di sini. Latar belakangnya gunung. Ada tadi yang naik kuda itu guys, di kejauhan tuh naik kuda. Keren juga karena memang jalan di sini kurang bagus, sangat kurang bagus karena licin. Saya beberapa kali tadi tergelincir karena saya naik motor. Kalau mobil, aduh, susah lah di sini. Kecuali mungkin mobil-mobil yang off-road ya, mobil-mobil jeep yang bagus itu. Kalau mobil biasa seperti Avanza, udah deh, jangan datang ke sini. Lihat guys, savana yang ada di Cibeduk, Jawa Barat, tepatnya di daerah puncak, lewat dari Ciawi. Nih, savananya seperti ini, cakep banget guys. Cuma jalannya ke sini, waduh, licin. Saya naik motor tadi, nih motornya, lumayan licin, jadi harus super hati-hati. Jauh masih rumput. Waduh, pemandangannya bagus banget nih di Cibeduk, Bogor, savana yang sangat luas terhampar di sini. Latar belakangnya gunung. Ada tadi yang naik kuda itu guys, di kejauhan tuh naik kuda. Keren juga karena memang jalan di sini kurang bagus, sangat kurang bagus karena licin. Saya beberapa kali tadi tergelincir karena saya naik motor. Kalau mobil, aduh, susah lah di sini. Kecuali mungkin mobil-mobil yang off-road ya, mobil jeep yang bagus itu. Kalau mobil biasa seperti Avanza, udah deh, jangan datang ke sini. Ini tempat perhentian saya yang ketiga. Wah, ketemu lagi savana yang begitu bagus. Lihatin guys, rapi sekali. Indah nih, padang rumput. Di latar belakangnya ada juga pertanian, tapi di sini padang rumputnya bagus sekali. Cuma cuaca memang agak mendung, rintik kecil hujan, jadi tidak begitu cerah. Tapi gunungnya kelihatan Gunung Salak. Yes. Jalanannya berlumpur. Ini rumputnya berbunga, berwarna hijau kuning kecoklatan. Waduh, bagus sekali nih savananya. Keren banget guys nih. Lihat nih, pemandangannya dari tadi nggak habis-habis. Betah tinggal di sini nih, dengan latar belakang gunung. Bahkan ada juga suara-suara burung. Sepertinya memang ini dipelihara rumputnya, jadi bagus sekali. Tapi masuk ke sini nggak bayar guys, gratis. Sekali lagi, ini di Cibeduk. Cibeduk itu arah ke Ciawi, belok kiri nanti. Keren guys. Selamat pagi guys. Saat ini saya ada di savana Cibeduk.
yang ada di bagus banget ya, kiri kanan ada rumput. Ini tanggal 18 bulan Februari 2022. Ini waktu bukan saya nggak tahu apa. Thank you guys. Ini dari sabana padang rumput yang ada di Cibeduk di Kabupaten Bogor. Ini sabana yang sangat luas dan sangat indah, bagus sekali. Lihat guys, pemandangannya luar biasa. Udara memang agak mendung, langit agak mendung, tapi tidak hujan, jadi cuaca nggak terlalu terang sekali. Tapi pemandangannya sepanjang sejauh mata memandang itu semua adalah padang rumput atau sabana yang ada di Cibeduk yang sempat ada viral beberapa waktu lalu. Masuk ke sini tidak bayar karena ini kayaknya masih belum dipopulerkan, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sudah dijaga, kayaknya private atau milik pribadi. Dan guys, ini pemandangannya yang sangat bagus sekali. Seperti bukan di Indonesia, ternyata ini tidak jauh dari Jakarta. Ada yang dari Ciawi. Sepi di sini, nggak ada orang. Walaupun jalannya tidak terlalu. Good day to management of Prudential. I made this video, the open video, to management of Prudential, even Prudential Indonesia or the global Prudential in London. My video for you, so you can hear me as your customer, even ex your customer. 11 years ago, your agent came to my wife, yeah, and they sold to us your insurance, but they in the beginning they didn't say that is the insurance. They say that is saving, yeah, saving. You understand saving? It means one day will be returned to saver to me, yeah, because that is the promise of your agent, saving. And also inform that, not only inform but promise, that's like educational insurance, yeah. The promise was that that after 10 years that all the money will return back to me, That is the promise of your agent. I bought 2 of your police, yeah, two insurance police, and then both of them in the same year but different month, in February and also November and December, yeah? So 2 already buy insurance from you. Both of them, one and another, each other not there is no relation, so different. They don't know each other, yeah? They don't know each other, of 2 of your agent, but both of them promise the same, that after 10 years all the money will return back to me, because that is less saving for my son, for my expenses or the school fee of my son. So they, both of them, promise the same, yeah? For the same unit link police. And I bought, but after 10 years I closed them. I closed both of the insurance. The fact I only get around 50% from total premium that I already paid.
only 50%. Now the question, where is the rest 50%? Because your agent already promised to your agent, promised the same. So I means that they work maybe based on your SOP. They give me illustration. The illustration, the promise that the money will be always high, always profitable, minimum 5%, maximum 15%. That is the promise, same as the illustration given and informed by your agent. And then the fact, after 10 years, I already get around 50%. So now I ask you to pay all, to pay the rest, around 50% to me. I ask you because that is for my son's school fee, for my son's expenses or my son's cost when take the school or continue to university. I need the money, and now I retired already, and then I need that for my son. Now my son is suffer. Why? Because you deduct around 50%, but the promise of your agent, there is no deduction, but the money will be increased more every month. Even they say I only need to pay 10 years. But then until my age 99 years, the benefit will be the same without pay anymore. So this is lie, your agent lied to me. So because I know Prudential only from your agent, so you have to be responsible to your agent. I don't know what's your SOP, I don't know how you work, how the process, but the fact they lie to me. Also, the name of agent in my policy is different. The agent who came to me, name A, but the name mentioned in my policy, the other one B. No, for both of my policy the same. Different agent come, but different name in the policy. So that is also lie. I cannot accept that. So Mike Wells, you are CEO in Prudential London. Yeah, you have to know how actually many people, your customer is not satisfied with the fact you deduct the premium from what we have already paid to your company. And also CEO Indonesia, I know you still new as CEO, but you cannot also run away. You cannot also say or waive this matter. You also have to responsible because you take the position, you take as new CEO. It means you take all responsibility in this company, in Prudential Indonesia. Please pay to me what the promise of your agent. Pay. Don't wait anymore. I know that is not expensive, not much money, but for me it's very, very important, very, very urgent also, because that is for my son. That is for school fee of my son. Again, I ask your favor, I ask your heart, to open your heart to pay the rest, around 50% from premium that we already paid to you. Okay, I will not stop to ask you. I will not stop, because 10 years your agent lied to me. 10 years, every month, 12 months in a year, I pay 12 months. Sometimes late, but I still pay around for 10 years. They lie to me 10 years, and then I also will ask
until you pay that. I will try my best, whatever I have to do, and don't take us to the labs, yeah, to another body, another organization, because you are the one, your company, who receive the money, and then you responsibility. Don't ask another body as we ask for discussion. No, but you have to responsibility. Okay, I ask you from this place, interesting place in Cibeduk, Bogor. Yeah, this is a beautiful place. Hope I hear your beautiful news also. The good news from you to pay not more than this month, the February, because I already closed last year, but until now you still not pay to us all. Again, don't make a promise if you cannot fulfill it. Oke guys, lagi-lagi kita menemukan savana yang ada di Cibeduk ini. Ini ke sebelah kanan nih savananya, sangat bagus sekali, pemandangannya bagus. Itu savana luas, rumput seperti gurun rumput yang selagi berbunga. Matahari nggak begitu terang, jadi tidak begitu kelihatan, tapi tempat ini walaupun jalan ke sini nggak begitu bagus. Untungnya saya menggunakan Vario 150 cc dan baru 2 bulan, jadi masih cukup kuat. Kalau motor yang kurang terawat mungkin agak berisiko ke sini. Ini pemandangannya nih guys, cakep sekali. Oke guys, ya rupanya ini tempat pribadi punya Tapos, dulu punya Soeharto, dan ini sekarang dikelola anaknya namanya Sigit. Jadi nanti ini rumput-rumput ini dipotong dan dibawa untuk makanan sapi. Jadi ini ada para petani atau pekerja yang di sini memotong rumputnya. Pantas rumput ini sangat bagus. Rupanya memang ini punya pribadi, makanya dari depannya tadi saya juga ada jalan yang itu, jadi saya nggak diperbolehkan lewat. Tapi karena saya bilang saya cuma pengen foto, saya cuma pengen jalan, akhirnya dikasih. Jalannya masih berbatu-batu, tapi akan saya coba, katanya ke atas sana masih ada pemandangan savana yang bagus seperti ini. Saya akan coba lihat lagi. Guys, ini banyak pekerja-pekerja. Ini lagi, saya nggak tahu di spot keberapa nih, tapi ini bagus banget nih, lihat nih pemandangannya, savana yang ternyata ini rumput-rumput digunakan untuk makan lembu yang ada di Tapos dulu, yang punya keluarga Cendana, sampai sekarang juga masih Cendana, keluarga Soeharto. Wah, cakep banget guys. Gila bener nih cantiknya. Masuk ke sini nggak bayar, cuma harus ada izin dari depan. Tadi saya udah minta izin, saya bilang saya hanya ingin melihat-lihat savana di sini. Ternyata luar biasa bagusnya. Oke guys, masih di sini guys, di daerah Tapos yang ada di Cibeduk. Wah, pemandangannya bagus sekali. Panjang mata memandang adalah rumput hijau.
rumput yang kering. Kita pulang aja lah, dari sini aja kali. Sudah cukup bagus. Dari savana yang ada di Cibeduk, ini sepertinya bagus banget dan keren. Panjang mata memandang adalah rumput-rumput yang sangat indah, sangat bagus. Katanya rumput-rumput ini digunakan untuk makanan lembu sapi dan ada di Tapos. Kita tahu dulu Tapos itu sangat terkenal ketika zaman Soeharto, dan sekarang dikelola oleh anaknya Sigit. Itu tadi informasi dari orang-orang yang ada di sini. Ini savana kiri kanan, dan ini jalannya tidak begitu bagus, tapi ini savana yang ada di Cibeduk. Sebenarnya hari ini saya datang ke daerah sini menuju ke Cipanas, ke Gunung Putri, karena besok kami rencana untuk mendaki pendakian Gunung Gede Pangrango setinggi 2.950 mdpl. Tapi saya datang lebih cepat karena saya mendengar tempat ini bagus, tapi ternyata sangat bagus sekali. Oke guys, thank you. Kalau tadi rumput yang agak tinggi, ini adalah rumputnya yang pendek-pendek seperti lapangan golf. Masih di Cibeduk kiri kanan, ini lembah, sini lembah ini, tapi ini rumputnya pendek-pendek. Ada pohon di belakang ini yang tadi yang rumputnya agak tinggi dan berbunga berwarna kuning hijau kecoklatan. Pemandangannya seperti ini, cakep banget, enak di sini. Baru kali ini saya menemukan savana di dataran ya, seluas ini dan secakep ini. Biasanya kan di pegunungan itu, seperti besok kami mendaki Gunung Gede. Nah, biasanya di pegunungan baru ketemu, tapi ini bukan di pegunungan, saya di perbukitan seperti ini jarang ketemu, khususnya di Indonesia. Bagus sekali. Semua ke atas juga nih, masih savana juga, savana padang ilalang juga, dan di tempat kejauhan itu savana juga, savana luas sekali nih. Saya nggak tahu mungkin berapa hektar ini, tapi luas sekali dan subur. Di tengah-tengah ada pohon, jadi seperti di film-film Korea atau film apa itu sering ada seperti itu. Cakep. Ini savana hijau sekali, jenis rumputnya berbeda. Ini sangat hijau subur sekali, keren banget. Ada pohon-pohon yang buat suasana seperti ada romantisme gitu. Masih dari Cibeduk Bogor. Udah makin cerah udaranya walaupun gerimis, tapi pemandangannya ini. Sementara di belakang sana kelihatan ada perkebunan warga. Ini savananya, karena ada pohonnya lagi tengah-tengah itu. Sengaja kali. Ini cantik sekali, cantik banget nih. Rumputnya seperti ini, hijau sekali. Masih di Cibeduk Bogor. Savana ini ada jalan baru, hotmix, dan sudah bagus. Sementara ini savananya luas, hijau, ini dari arah belakang dan sorry dari atas. Kelihatan cakep. Mantap, datang guys ke Cibeduk. Itu dari jalan tol lampu merah arah Ciawi
kanan arah lampu merah tol Puncak Ciawi, ke arah Ciawi aja. 2 km dari jalan tol itu nggak sampai 2 km lebih, nanti belok kiri. Dan nanti tanya aja, jalan memang kecil sempit tapi keren banget.